So, mao to, maayong gabi mga person. Yes, mag-story time na punta karon. Bitaw, share lang nako bitaw ang kuan ganina ba kanang ako ang kalaki, kababayi di ay kay bayi man day ko. Ang kalaki ganina ana ni siya kanang nanimba ming doang jo ersing ganina. Dayon pag-abot dito sa simbahan kuan kanang mga taod-taod wala pa mining soda yun kay pag-abot manggod mo is nagsugod na ang ikaduha nga misa. So among plano is katulong na lang mi mosulod kay estrada bitaw gid tong makasugod gid bitaw ka ug kuan gid ginang makasugod gid kas misa gid ba. Atong kung naabtan naman ganina kay murag humili naman to padulong gud. So mao to naghulat mis gawas karon while gakalingaw mi og hulat nakalingaw mi og kanang hulat nga mahuman ang misa sa ikaduha ug sa dihang pirmero ato murag okay pa kayo kung pamati sa kung kuan pa ganit ni pictorial kay ko ato gapa sa paso pa to kay video ug sa dihang ning kalit lang bitaw og kuan ang ambot unsay nakaingon ato unsay nakabikil nako ato nganong naingon adto ko ning kalit lang bitaw na ing kalit lang ko og kana bitaw murag namugnaw ko ba kanang murag namugnaw ang akong ulo nga murag kasukaon ko nga kanang gipanugnaw ko niya akong panan-aw murag ning action og itom mo to ning kon ersing galain akong ginhawa. So mao to wa mining kuan ni ingon ko niya nga mauli mi kay magdi na gyud masabot pero ako pa gyud tong gikuan pa gyud kanang ako pang gipanid-an lingkod sa ako kadjot kay basig maugkir ba kay basig bitog tungod to sa pagtindog-tindog lingkod ko tong sidecar kay may bangko pod ako na bangko pero dito so diri ra magud bidapit atong na maligya shout out na timayat dito mi dapit sa ihang pwesto. So mo to pag kuan ato kanang kumulingkod sa ukadot kay basin og kuan na bitaw tungod sa gikapoy ra ko ato ba ang kanang tinindog sus kay pagka kuan di man jud man mura mo jud lain man gid murag gaan ako pamati murag namugnaw ba murag nabitin murag bugnaw murag suyop murag ning ana sa kong ulo ba niya dito na dayon pagkuan sa bugnaw nakasukaon ko kasi ko kanang digwa hangtod sa na-desire na gyud nga mauli og ang ending wala gyud naka-attend og misa kay kuan man ning uli man wa pa nagsugod ang misa sa ikatulo ning uli na ang first one pero thankful ra gyapon kay pag-abot na mo dito nakapaminaw mo pud misa murag tunga na to sa humili ba sa katong ikaduha nga misa murag nakakuan na pud gamay pero mo lagi siya dagi itong nakakuan ginakasugod. So mo to balik ta sa topic na wa nako ambot unsay kuan ato lagi unsay kanang pasig gutom ra baka ko ato or gikapoy ba kog tindog or nabugnawan baka ko kay nang himasa man kudaan adi sir minggikan himasa ra ko ligo or basta nabag-uhan unsa ba ko sabot nabag-uhan na ba ko kuan kay di man kay ko tigawas gud sa balay aram ko pamente ng suhol basta nabag-uhan ba ko ambot na unsa